तमिलनाडु में काम कर रहे पश्चिम बंगाल के टाकी नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के निवासी 53 वर्षीय नीलमणि घोष की मौत के बाद एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद जब शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो केवल बंगाली होने के कारण स्थानीय शमशान घाटों में उन्हें दाह संस्कार की अनुमति नहीं दी गई। देखा जाए तो यह घटना प्रवासी श्रमिकों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। बता दें कि नीलमणि घोष पिछले 12 वर्षों से तमिलनाडु की एक फैक्ट्री में कार्यरत थे और 19 अगस्त को काम के दौरान सीढ़ियों से गिरकर उनके सिर में गंभीर चोट लग गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ती गई और अंततः उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके सहकर्मी और फैक्ट्री मालिक ने संवेदनशीलता दिखाते हुए शव को दाह संस्कार के लिए नजदीकी शमशान घाट लेकर गए, लेकिन वहां स्थानीय लोगों ने बंगाली होने की बात कहकर अंतिम संस्कार की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, कई और शमशानों में भी शव को ले जाया गया, लेकिन हर जगह से मना कर दिया गया, जिसके बाद फैक्ट्री मालिक और सहकर्मियों ने परिवार से संपर्क कर शव को एयर कंडीशन गाड़ी से उनके घर टाकी भिजवाया। मिली जानकारी के अनुसार देर रात परिवार और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में टाकी अस्पताल परिसर में नीलमणि घोष का अंतिम संस्कार किया गया। তারপরে যাবে তখন ওর শরীরটা আস্তে আস্তে অবনতি হয় এবং ওই সময় স্ট্রোক হয়। স্ট্রোকে উনি মারা যান। তারপরে ওখান থেকে মারা যাওয়ার পরে আমাদের এখানে ফোন করে, বাড়িতে ফোন করে। ফোন করার পরে সেই ফোনটা আমার নাতনি ফোনটা ধরে। ধরার পরে ও পড়তে যাওয়ার পথে বাড়ি ফিরে আসে, সেই সময় ফোন করে। সেই সময় ও ফোন করার পরে আমার নাতনি আমাদেরকে ফোন করে। আমাদের ভাই বোন কেউ প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি, পরে যখন বিশ্বাস করা তখন 7টা সাড়ে 7টার সময় ওর প্রয়োজনীয় ওর কাছে যে সমস্ত ডকুমেন্টস ছিল, সেই আধার কার্ড, রেশন কার্ড বা ওর ফটো দিয়ে এ করলো, বললো যে এগুলো আপনাদের কিনা দেখুন। তখন আমরা দেখলাম যে সম্মতি জানানো, হ্যাঁ এগুলো আমাদের, ইনি আমার ভাই। তারপরে ওরা আমাদের কাছ থেকে 4টে নাম্বার নেয়, ফোন নাম্বার নেওয়ার পরে ওরা বললো যে আপনারা যদি সম্মতি দেন, কারণ এখান থেকে অনেকটা দূর, প্রায় 4600 কত কিলোমিটার, 20 কিলোমিটার দূরে। তা এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার পরে তবে আপনারা যদি সম্মতি দেন আমরা এখান থেকে সৎকার করতে পারি, আপনার বাড়িতে একটা কাজ করে নেবেন। যখন এই কথা বললো তখন আমি বললাম হ্যাঁ আপনারা এটা করুন। হ্যাঁ, আমি ভাই বোনকে ডাকার পরে বা একটা আলোচনা সাপেক্ষে ভাই বোনরা সম্মতি দিলে আমরা ওনাকে সম্মতি জানান যে হ্যাঁ আপনারা করুন। তারপর ওরা সরকারি নিয়ম মাফিক 2 ঘন্টা অপেক্ষা করার পরে ওরা হসপিটাল থেকে একটা সার্টিফিকেট আর ডিসচার্জ সার্টিফিকেট দেয়। তারপরে আমাদের সম্মতি পেয়ে ওরা ওই রাত 10:30টার সময় ওরা ওখান থেকে বিভিন্ন শ্মশানে নিয়ে যায়, কিন্তু ওখানে দাহ করতে দেওয়া হয়নি। প্রথম কথা হচ্ছে আমরা বাঙালি ছিলাম। তারপরে আমরা সব 3 ননদ 2 দেওরকে ডেকে আমরা আলোচনা করলাম। তখন আমার 3 ননদ আর আমার 2 দেওর একই কথা বললো যে তামিলনাড়ুতে আমরা কী করে আনবো, আমাদের কারুর একদিন হাঁড়ি চড়ে, একদিন চড়ে না। তো ঠিক আছে, উনি ওখান থেকে শর্ট কাজটা করুক, কিন্তু ডেথ সার্টিফিকেটটা যেন বা হাওড়াই আধার কার্ডটাগুলো আমরা যেন পাই। আমি শুনলাম নিয়ে গিয়েছি, আমার দেখার না, কেননা আমি ব্যাংক। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC
इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।